कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना, ना दिल को चैन आए तो मदीना याद कर लेना। बोलुन ना सुभान अल्लाह। কোন রকম যদি দুঃখ আসে, কষ্ট আসে, মদিনা শরীফ ইয়াদ করবেন। কেন? মদিনা শরীফে রাহমাতাল লিল আলামিন আছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना।